Degustiramo i rangiramo 5 različitih okusa Prima od najboljeg do najgoreg. Je li piće zbog kojih su nastajali neredi na ulicama diljem svijeta vrijedno svog hajpa? Za cijenu od 15 eura po komadu, toplo se nadamo da je. Šaflamo uno karte i pijemo boju koju nam ispadne. Cheers. Damn bro. Wow, čak sam očekio da će biti preslatko. Ovo je genijalno. Actually je jako fino. Ima fin aftertaste. Ko da me podsjeća na onaj sladoled, plavo nebo, plava laguna. Dosta ima okus po sladoledu, taj plavo nebo. Da. Dok ga piješ, gotovo ne osjetiš nikakav okus, ko da je voda. I onda ima taj aftertaste koji je dosta sladak. Jako sladak, da, baš nekak teško pada. Malo je slatko na aftertasteu, ali dosta je ukusno. Meni se ovo full sviđa. Moja ocjena za ovo piće je 6 od 10. Moja ocjena za ovo je 7 od 10. Cheers. Ovo mi je jako poznato. God damn! Imam ovaj bombon negdje u Zagrebu. Od... Kaj je to, 505 Huba Buba? Baš me na neki slatkiš podsjeća, što je najbolje, fakat je full slatko. Ne mogu reći da mi je loše, ali baš je ko neki monster koji sam već probao. Ajme! Ima okus ko onaj Pacific Monster Punch. Dosta je sladak. Da, samo je dosta sladak i udara po tom... Ne znam, nije mi baš favorit ovaj, iskreno. Da, nije, ne paše ni meni previše. Ne paše mi baš. Moja ocjena za ovo je, daću, nažalost 4. Isto 4. Cheers. I like this one. Ovaj nije isključivo toliko sladak, ovo je osvježavajuće. Ovo mi je ljetni hit, meni je orange za sada najbolji okus od ova dva koja sam probao. Orange ima okus ko razrijeđena cedevita koja ima malo više okusa, ko neki bravo vitaminska, ona šumeća tableta od... Ko da si bacio multivitamin u cedevitu s naranđom. Doslovno, ali je sve nekako razrijeđeno. Da se moramo svježit i da moramo otići u dućan i naći neku cugu, uzeo bi Orange Prime. Moja ocjena za Orange je 8. Moja ocjena za Orange je... opet ću se složiti s tobom, 8. Cheers. Damn, ovo je... Znaš mi ovaj baca na Tropical Punch opet? Mix Tropical Puncha i... Blue Raspberry. Drito, tak nešto, da, kombinacija dva okusa. Pa možda ima smisla, zato je plavi i crveni kao. Ali ne mogu reći da mi se sviđa. Zaš mi je sve tako slatko, ne znam. Problem s ovim pićima, odnosno problem sa Primom, je što sva imaju umjetna sladila u sebi umjesto pravog šećera. Što je u jednu ruku jako super, ali u drugu ruku fakat nekak loše udara na želudac. Teško je za popit. Ovo sve je nekako rastopljeni bomboni u tekućoj formi. Preslatko. Iako, kao osoba koja je nekad užasno puno Monstera pila, slatko je, ali ne na isti način. Ali svejedno imam osjećaj kao da mi me zubi boli nakon što dovršim bocu Prima, bez obzira što je umjetno sladilo unutra. Joj, na šta me podsjeća? Isuse Bože, znači ne mogu definirati ovo. Znači ovo tu je definitivno najzanimljiviji okus do sada. Ali bit ću iskren, svi me podsjećaju na neki bombon koji sam probao. Nešto ono full slatko. Meta Moon je puno manje sladak od Blueberrya, Tropical Puncha i Ice Popa, na primjer. Više je sladak od Orange-a, puno manje sladak od ova ostala 3. Malo je aftertaste, kad bolje razmislim, čudan. Puno me više podsjeća na neku limonadu koja ima neko prevladavajuće voće u sebi, tipa jagoda, ali nije. Skroz je negdje između, teško ga je odrediti, teško ga je smjestiti. Da, jako čudna jagoda, upravo si, jako čudna. Da. I onda još neki onaj cotton candy aftertaste koji je full blag. Bravo. Meni je ocjena za Meta Moon 7 od 10. Meni je isto 7 od 10, što je najbolje. Fakat smo on the same page, fakat da. Da li je bilo vrijedno hajpa za Prime? Ne. Kad bi išao u dućan, kupio bi neko drugo piće, ne bi potrošio tako puno novaca na ovo, ali sve u svemu bilo je zanimljivo iskustvo. Svaki okus je fin. Od Tropical Puncha koji je bio zadnji, sve do Blue Raspberrya koji je bio prvi. Ali opet, za tu cijenu rađe mogu otići u Konzum, kupiti drugi okus Monstera ili bilo koje drugo slatko piće i dobiti sličan efekt. Moj savjet za sve vas je da čekate da Prime službeno dođe u Hrvatsku, ako se to ikad desi, i onda kupite po normalnim cijenama, umjesto da trošite sulude novce na
piće koji će vas vjerojatno razočarati. Ako ovaj video dođe do 100 lajkova, potrošit ćemo još puno više novaca za Prime Energy Drink. Možda će biti bolje jer ima karbonizacije, možda će biti manje slatko, možda će biti više slatko. Ne znam, saznat ćemo zajedno. Do tad, doviđenja. Ništa ispod 3 soma konja, ugnali na hit mi je lova.